चिरुलिया इलाके के जयनगर गांव में तारा माइंस के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। ग्रामीणों का यह आंदोलन खनन कार्य को रोका है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह आवाजें गांव की सड़कों पर गूंज रही हैं, जहां एकजुटता और संघर्ष की भावना देखने को मिलती है। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस के विस्तार ने गांव की एक महत्वपूर्ण सड़क को काट दिया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। दैनिक आवागमन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युवा वर्ग की मांग है कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि गांव की विकास यात्रा में भी योगदान देगा। प्रदर्शनकारी यह भी दावा कर रहे हैं कि लगातार हो रहे ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। वे प्रशासन और माइंस प्रबंधन को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए संवेदनाओं के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा गांव में पानी की भारी किल्लत और बिजली की अनियमितता भी मौजूद हैं। ग्रामीणों का मानना है कि खनन कंपनी को इन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ रही है, गांव के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि चिरुलिया थाना प्रभारी ने मौके पर आकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 2 दिनों में बेरोजगार युवाओं की सूची तैयार की जाएगी और कुछ युवाओं को कार्य भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन यह अस्थायी समाधान है और आगे की वार्ताओं की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे चिकेन আমাদের রাস্তা কেটে দিচ্ছে, স্কুলে ছেলেপেলেরা আসছে, ধুলা মাটি পড়ছে, ঘর ভাঙছে, তারপরে মনে করো আমরা ধুলাতে রইতে পারছি না, ঘর পড়ে যাচ্ছে আওয়াজে। তাহলে আমরা কি করতে হবে? আমাদের কাজ তো কিছু একটা চাই, গরিব মানুষের কি খাবো আমরা বলো? আমাদের তো খেতে হবে কিছু। আবার দুটো কয়লা কুড়াচ্ছি, তা এসে ইনচার্জ গেলে ইয়া করছে, ঝগড়া করছে, ঝাঁটি করছে, তাহলে আমরা কি করে খাবো বলো? একটা আমাদের ঘর গোড়াতে মনে করো ইয়া হয়েছে, ব্লাস্টিং হচ্ছে, তাহলে মনে করো ঘর যখন ইয়া হচ্ছে তখন ঘর কেঁপে যাচ্ছে, তারপর ঘর পড়ে গেছে। তুমি নাই চলো ওখানে দেখো, ঘরটা তুমি দেখে এসো, তারপর তুমি আমাকে বলবে দেখো ঘরটা ধসকে গেছে, উঠা ঘর বেটে। তাহলে আর কি করবো আমরা? আমাদের যে কাজ ছিল ডিপুতে, সেটাও আমাদের বন্ধ করেছে। ডিপুর কাজ ছিল মেয়ে ছেলে, আর 200 লোকের কাজ ছিল মেয়ে ছেলে, ডিপুর কাজটাও আমাদের খেয়ে দিলে। তারপরে মনে করো এই যে ঘর পড়ে যাচ্ছে, আমরা কোথায় থাকবো বলো? তাহলে কি ইয়াকে চলে যাবো? ওখানে গেলে হবে, তাহলে না এখানে বললে হবে বলো? আজকে আপনারা কি কলের খাদান বন্ধ করেছে? হ্যাঁ বন্ধ করেছি। আমাদের যতক্ষণ না মিছিল হয় ততক্ষণ আমরা গাড়ি চলতে দেব নাই। আমাদের ছেলেরা কাজ চায়, কি চায়? আমাদের কি করে খাবে ছেলেরা? আমাদের কাজ চাই, ছেলেরা খাবে কি? আমরা খাবো কি? ছেলেরা কর্ম করে আনবে তবে তো আমরা খাবো। ঘর দুয়ার পড়ে যাচ্ছে, ঘর দুয়ার পড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেদের কাজ নাই, কি খাবো আমরা? আমরা একটা আন্দোলন করছি দীর্ঘদিন। আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছে, তো কোম্পানি কোনো আমাদেরকে নমুদ দেয় নেই। কোম্পানি যা খুশি তাই অত্যাচার চালাচ্ছে। কোম্পানি দিনের পর দিন ব্লাস্টিংয়ে ঘর দুয়ার ফাটছে, একদম কালিতে ভরে যাচ্ছি। দুপুরবেলা ছেলে মেয়ে খাবার খেতে লাগছি, বাইরে বেরোতে হচ্ছে ভয়ে। তারপর আমার সামনে পাশে স্কুল ফিস্কুল ফেটে দিচ্ছে, স্কুলে স্টুডেন্টরা পড়তে পারছে না। মাস্টাররা জানাইছে যে আপনারা কিছু গ্রামের হয়ে বলুন, এই অত্যাচার এইভাবে চলতে পারে না। আমাদের দিনের পর দিন আমাদের গ্রামের জয়নগরের হকে একদম 72 বিঘা যে জায়গাটা ছিল, সেই জায়গাটা রাতের মধ্যে কোন দালালের মারফাসে কেটে দিয়ে হলো, সেটা আমরা কোনো জানতে পারলাম না। রাতের মধ্যে আমাদের স্কুলটা কেটে দিয়ে হলো। গ্রামের পক্ষ যে আমাদের যে রাস্তাটা যে ঘুরো, কারো ঘরে গাড়ি নেই, বাইক নেই, খুব অসুবিধা মেয়ে ছেলেদের আসতে, সেই জন্য এখনও রাস্তা কমপ্লিট করতে পারলো না। সেই হিসেবে আমাদেরকে কোনো পাতা দিচ্ছে নাই, কোনো দাবি করেছিলেন আপনারা? হ্যাঁ সব করেছিলাম, হ্যাঁ সব করেছিলাম। আমাদের পুনর্বাসনের দাবিটা করেছিলাম। পুনর্বাসন বলছে হ্যাঁ উঠবে। তারপর আমাদের কিছু গ্রামের মানুষদের জন্য বলেছিলাম যে আমাদের কিছু কাজ দেওয়া হোক, আমাদের যে সম্পত্তি দিচ্ছে, জায়গা দিচ্ছে, আমরা এটি নিয়ে কাজা কচুটি খাই, আমরা কোথায় কি করব? এটি আমাদের ভরসা জমিটা। তো জমিটা যে নিয়েছেন, আদা মজা দাম দিচ্ছেন, সরকারের যে একটা রেট আছে সে রেটটা দিচ্ছেন নাই। কোনো বার দিচ্ছেন 16 লাখ টাকা কর, কোনো আবার অতদিন বলছে 24 লাখ টাকা কর। যখন আন্দোলন মিছিল নিল তখন বলছে রেগুলেশন সরকার খাতায়, বলছে এবারে চাকরি, বলছে এবারে হবে যা 6 বিঘে যাবে। আর যার জায়গা 2 বিঘে জায়গা আছে সেটা তো সংসার চলে, কাদা কচুরি ওটা চাষ করে খায়। তার যদি ওই জায়গাটা চলে যায় তো মানুষ কী করে খাবে? ওর যে সম্বল ছিল। কিন্তু আপনার এমন যা অত্যাচার চালাচ্ছে, এই অত্যাচার আমাদের সহ্য করা যেছে নাই। তার চাইতে আমরা গ্রামের মানুষকে বলেছি যে আমাদের একটা আন্দোলনে না
বসলে আমাদের তাছাড়া কিছু করা যাবে না। আজকে কি করেছেন আপনারা এখানে? আজকে আমরা এসেছি গ্রামের পক্ষ থেকে সব মানুষ নিরাপদে একটা বিক্ষোভ আন্দোলন করছি যে কোম্পানি আমাদের সাথে বসুক দাবি থেকে, যে আমরা কি এইভাবে কাজ অত্যাচার, বন্ধ করেছেন এখন? কাজ আমাদের সব চুপচাপ মেশিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। आसनसोल रेल पार स्थित बेलडांगा बीपीएल क्वार्टर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब आग भड़की तब इलाके में भय और चिंता की लहर दौड़ गई। आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी तीव्रता ने सभी को हैरान कर दिया। स्थानीय लोग इस बारे में चर्चा करने लगे कि अगर जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आग आसपास के अन्य घरों तक भी पहुंच सकती थी। आग लगने के वक्त घर के मालिक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं आई। दमकल की गाड़ियों ने लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंचकर काम करना शुरू किया, जो कि एक गंभीर कमी थी। ऐसे समय में जब हर मिनट कीमती होता है, ये देरी आग को और फैलाने का मौका दे गई। परिणाम स्वरूप पूरा घर अग्नि की चपेट में आ गया और सभी उपयोगी सामान जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर बचाव प्रयास किए। उनकी तत्परता और साहस ने आग को काबू में लाने में मदद की। लोगों ने समझा कि अगर वे समय रहते एकजुट नहीं होते तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। आग भड़कने के बाद स्थानीय लोगों में दमकल विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश उत्पन्न हुआ। आग पर काबू पाने के बाद नगर निगम और दमकल विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए। नागरिकों ने इस संकट के समय में तत्काल कार्रवाई की कमी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। यह घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि इसके पीछे की सरकारी व्यवस्था की पुनर्कल्पना की भी जरूरत है। काउंसलर आशा प्रसाद है, क्या बोल रही है? हम लोग का काउंसलर आशा प्रसाद क्या बोल रही है कि जल गया तो क्या हुआ, मरा तो नहीं ना? इस तरह का बोलना चाहिए वर्ड इनको, बताइए, इस तरह का वर्ड बोलना चाहिए। ये काउंसलर है, ये हम लोग का आशा प्रसाद क्या बोल रही है कि जल गया तो क्या हो गया, मरा तो नहीं ना? इस तरह का वर्ड बोलना चाहिए इनको, बताइए। तो मेरा यहाँ का बच्चा लोग पूरा पानी डाल रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं। उसका बाद फायर ब्रिगेड जब आया 10 मिनट के बाद तब तक आधा आग बुझ चुका था। उसके बाद पुलिस लोग आ गया है, बुता दिया, ठीक है। उसका बाद अभी आशा प्रसाद जैसे एगो लेंगड़ा आदमी आया है, वो बोल रहा है कि आदमी बहुत जल जाता है, मर जाता है, उसका बाद फायर ब्रिगेड आता है। यहाँ पे एक पीस फायर ब्रिगेड है, एक पीस फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड को 1.5 घंटा से फोन कर रहे हैं, ना फायर ब्रिगेड आया है ना पुलिस आया है। जब आगे पूरा बुझ गया है तब फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हैं और आके खाली वीडियो बनाया। अब पूछे तो बोल रहे कि गाड़ी एक ही को है, गाड़ी खराब है, तो ये वाला जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग ये वाला चाहिए। आदमी जब जान चल जाएगा तब आप फायर ब्रिगेड वाले लोग आएगा और आके यहाँ पर ही खाली वीडियो बना रहा है। घर का कुछ बचा हुआ नहीं है, सब लड़का लोग मिलकर आगे बुझाया है। जब पूरा आगे बुझ गया सब फायर ब्रिगेड वाले लोग आए। घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? घर का सब टोटल सामान जल गया है, पलंग उलंग से लेकर सब। जलने का कारण पता नहीं सर, हम काम में थे, काम से दौड़ते हुए आए, पता चला कि आसनसोल नगर निगम की हालिया बोर्ड बैठक में गर्मी के चलते जल संकट पर गहराई से चर्चा की गई। यह बैठक नगर निगम सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने शहर के जल स्तर में तेजी से गिरावट के मुद्दे पर प्रकाश डाला। नदियों, तालाबों और कुओं का जल स्तर चिंताजनक रूप से घट रहा है, जिससे आम नागरिकों की जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। चर्चा के दौरान पार्षदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जल संकट के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करना नगर निगम की प्राथमिकता है कि आम जनता को निर्बाध जल आपूर्ति मिले। चेयरमैन ने सभी को अपील की कि पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, क्योंकि जल का दुरुपयोग स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इस संदर्भ में जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नागरिकों को जल संचय की महत्ता समझाई जा सके। बैठक में न केवल जल संकट पर चर्चा हुई, बल्कि अवैध निर्माणों के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता जताई गई। नगर निगम प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाएगी, ताकि शहर का सौंदर्य और सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा नगर निगम ने अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स को 20 दिनों के भीतर हटाने का आदेश भी दिया है,
ताकि शहर की छवि को संरक्षित किया जा सके। आसनसोल के समग्र विकास से संबंधित कई योजनाओं और प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि शहरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जल संकट का समाधान और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण दोनों कार्य हाथ में लेकर चलना आवश्यक हैं। आसनसोल नगर निगम का यह कदम दिखाता है कि वह अपने नागरिकों की भलाई हेतु गंभीर है। अब इसे कार्यान्वित करने और जागरूकता फैलाने में हर नागरिक का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होगा। जल संकट और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण दोनों ही आसनसोल के विकास के लिए आवश्यक हैं। কারণ পর্যাপ্ত জল নদীতেই নেই, আমরা কোথা থেকে পাবো? তাও আমরা চেষ্টা করছি পৌর নিগমের যে চারদিকে নালা নর্দমা শুকিয়ে গেছে, আমাদের পানীয় জলের কুঁয়ো শুকিয়ে গেছে, পুকুর শুকিয়ে গেছে ব্যবহৃত পানি। তো সেই জল আমরা যাতে পৌর নিগম থেকে যেটুকু দিচ্ছে তারই মধ্যেখানে কম বেশি করে সকল মানুষকে আমাদের সহযোগিতা করার আহ্বান আমরা করি আপনাদের মাধ্যমে। এবং আমরা কিছু কিছু কাজ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা করেছি। নতুন করে আমাদের যে সমস্ত জলের প্রকল্পগুলো সেইগুলো আমরা ব্যবস্থা করছি তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের শুরু হয়ে যায় এবং মানুষকে যাতে জল সংকটটা দূর করতে পারি। আমরা কয়েকটা ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এরকম আমাদের কাছে চিঠি এসেছে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে, সেগুলোর বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমাদের নতুন করে একটা আইন পাস করানো, আমরা আইন নয়, এটাই হচ্ছে ন্যায্য বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত, যেটা আমরা এতদিন করতে পারিনি বা আমাদের হয়তো ওভারলুক হয়ে গিয়েছিল বা হয়েছে কিনা তাও আমরা জানি না। তবে আমরা বোর্ডে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম যে বিল্ডিংয়ে বা যে জায়গাটার উপর হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি হবে সেই জায়গায় মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স যেটা বাকি আছে সেটাকে পুরো ক্লিয়ার করে দিতে হবে। তবে সেই জায়গায় রেসিডেন্সিয়ালি হোক, কমার্শিয়ালি হোক, সেমি কমার্শিয়ালি হোক, সেইটাকে তবে তৈরি হবে। এবং আমরা আরও যেটা আমরা করলাম যে শহরটাকে পরিষ্কার করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমরা অনুরোধ করি আপনাদের মাধ্যমে তাদের যে ব্যানার লাগানো আছে, যেগুলো কাজ হয়ে গেছে, যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো হয়ে গেছে, তারা যেন, এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলোকেও আমরা অনুরোধ করি যারা লাগিয়েছিলেন তারা খুলে নিন। আমরা শহরটাকে পরিষ্কার করতে চাই। আমরা আজ থেকে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে যদি আপনারা খুলে নেন খুব ভালো। এবং যারা ইললিগাল অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় তাদেরও আমরা অনুরোধ করছি তাদের যেন আমাদের ফাইন ইম্পোজ করতে না হয়। যারা কমার্শিয়াল বিজনেস করছেন তাদের যেন ফাইন আমরা ইম্পোজ করতে চাই না, তারাও যেন সেই সমস্ত ইললিগাল ব্যানারগুলো খুলে দেয়, শহরটা পরিষ্কার লাগুক। আমাদের বাংলার নতুন বছর চলছে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আসছে, বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান আসছে, নজরুলের জন্মদিন আসছে। শহরটা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় খুব ভালো হয়। আর আমরা আরেকটা কথা যেটা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের আগে আমাদের যত মূর্তি আছে আমাদের এই 106টি ওয়ার্ডে সমস্ত মূর্তি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যেখান দিয়ে সমস্ত মূর্তিতে মাল্যদান করার পরে রবি ঠাকুরের আমরা সেই অনুষ্ঠানকে আমরা শুরু করব।